Itu aja sih deh, virus kan. Itu aja sih kui nam. Halo, welcome back to my channel. Aji bi, ekdom aji tu kia sudah tu, ekdom excited aja deh. Amnan already thumbnail deh tiga aja, mula thumbnail deh. To itu bra, mahangga aji tu, ekdom moi kusi palaga, amnan gil begini ayah aja deh. Kui nau family members kan gitu pola chani dia aja deh. To moi aji tu, pole pui thagi se, ami ekdom restless ekta thagi se. Kila mane ami dole ভাবনা বি থাকা নাই এইটো আহিব কৈ না তোলে লেবি মই আচানক মাইকি গৈছে মই একবাৰ ওলাই নাচাব যেটো পোষ্ট অফিস একবাৰ যাই চাব মানে পিছত দিন হৈ যাইছে এইটো মানে একবাৰ যাই চাব কৈ না মই তাই কি গৈছে আচ্ছা কৈছে তাই ব্ৰা চলো নি যাব গলে যাই না আইবি না কবৰা আচ্ছা আপুনি মই চাই না তাতি চাইছে জানি যা দলে কি আছে ৰেদো এইটো আই যাইছে দেই virus kan itu aja sih kui nam nang gitu chani dia se sabi itu aja sih to ko questions ti duge ko ase moi bi aji first time ekdam sok phaje se itu ahina thaka bra ekdam thank you to please thanks isu ke bi thanks dia se amahan isu na jani na ina kam gusu lebi amahan eku keba nai isu jani na ina kam gusu to sob jakhade amahan first le isu ke pray kurina eman ina suru kore itu ane ikabi isu bra ina moram gui te nyemide itu oila isu ke ina thanks dia ase aro itu la plus te ami la viewers kan kiman juna se amna ki besi thank you ami ekla bra tu na parebo kila mane abna la support bra moi aji itu pai ase itu bra amna ki besi thanks dia ase moi ekla bra kina parbo na itu kone abna hala morom bra abna love support nimide ami aji tu pai se kona viewers kan ge moi itu abna ge itu opode bi abna ge itu chan dia ase isi thank you aro amhan brai itabi inaga continue inaga support kui thakibite koina itu koila itu channel dia ase to to uporde aro bi moi number 2 point moi itu ekta kotha koi dibe moncha ase sati bhai kam ba koi thake puisa kiman pa ase na kiman ida to kiman lak nisna pa ase ki ina moi ke na hoti thake puisa to itu napatak tule amhan iku kiba nai de olibi itu paisi ko nabi itu puisa pable rakal kotha ko nai de moi itu de puisa na babo itu paisi ko lebi puisa ita pabon noi de kita itu $100 pungjibo itu piji de he mahange payment do pai moi kobel mon thaga tule sati phaikange aro amila friends kange kiman chun ase itu puisa tule itaro naibo itabi itu paisi ko gena puisa tule ita earning guri thakibo US sector tole aman US sector koi etu aman earning guri gura pichite itu pichite amhange kita $100 pungji itu pichite puisa to paide tibra amnange bi itu chani dia se kumba itu najana khamra tole hota uti guri thake sati phagam bra itu kane kola itu chani dia se aro number 4 point de moi ekta kotha ko mon cha ase aro bi sati phaikan yate kiman jun youtuber khan ase amahan mun chutu na gurupi ami bi twibar timber first time moi 2 sal November oi November moina de moi apply kurise apply kurin rakha tole nai to moi rukhya ase nai to moi boss office te jabo aibo ina kuri na to naw je tumi da ek sek ina par ho jese itu to nohobo koina ami phapna guri thakse to moila bijite thaka khan bi pura ina pai jaise ami dole ekam montu thagise kile mane moi first time horo moi nichuba phapna bi kuiside itu to moi na patol moi laga itu channel te effect ho jaise niki pia ho jaise niki moi la mondi na phapna kile mane moi itu kan dole eman idea to nai moi chania sikwa na kotha kwa to noi de bi bosan to moi la channel te effect hoisine ki koina ina ku
ভাবনা থাকিছে তো মই ইউটিউবৰ ডাঙৰ খানকে বি মই হতাটো কৰিছে তাক আমরা বি একো নহয় আহি যাব এনা গৈ থাকিছে এইটোৰ পৰা মই বি মন প্ৰায় প্ৰাৰ্থনা কৰি এনা থাকিছে তো এইটোৰ পৰা আর এনেকা হইলে তো মই দুইবাৰ এপ্লাই কৰি চাব লাগে এই এপ্লাই কৰি চাব হৈ না up to 2 months 2 weeks ina ho jaise amila itu cover first laga ko ase itu ruki na ho jaise to na bra moi to be simbon to thaga bra itu ane duibari apply korise itu bra achi moi ke finally inaga pai jaise koina amhange itu jani dia ase kiman chun yadi viewers kan youtuber kan ase ida poker essence na paina ini 2-3,000 subscriber kiman chun ase munduk na kurbi monetize huise orika ko piji to amhambi para dak video khan do apply kurina phal content apply ku thagibe etu karne amlambi etu ha piji te inaga okay essence inaga pai jabo etu bra amlambi phal content kan inaga thali thagibe te koina etu pi chani ti ase female members kan ge to etu karne isuke pisi thanks dibo ile mane moi bi ita tole khushi hoise ekta manu ami bi ita tole youtube e ekta hoise koina ami laga mon dibi inaga ita to khushi laga ina ho jaise etu bra ita bi apna laga support isi laki ase support kuri thakibi ekchun bra amahan ekchun support na kuri dole iku matlab nai na etu bra apne la video be mola video holibi ekchun bra inaga support pachi thakibi de koina family members kange moi laga khushi pa laga ami laga ida inaga pungji saise de koina family members kange etu chani dia ase keman chun moi laga video sai dise thank you so much aru be ek na koren deb repeat kuri dia ase support kuri thabe ami la channel moi phal content kan anibu kosis kuribo aru moi dole kwa sa nangi bo hodai moi dole mokong bi bonai aru vlogs kan moi la akiri ki lok paise moi itu bonai na chai ase itu bra morom koina mokpong lagan no hoina aru vlogs kan ni no hoina eki logot kinaga akire kina support kurina ase inaga support kuri thakibite koina family members kange sob itu moi laga kotha inaga jani dia ase to support kuri thakibe aman ekchun ba support nokle to aki jabo na paribo support kurile aman aki jabo koina etu laga kotha moi la biafo moi laga kotha itu jani dise sob manu ke thank you so much aro next video te inaga phal content anibu khosus kurte koina itu channel di bye bye